Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon. Okey. Boleh nampak Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okey, so kita akan belajar mengenai host defenses lah today. So host kita dah belajar sebelum ni, ada animal or human. So bila microorganism invade host, dia akan menyebabkan infection lah. Okay. However, inside the host tu sendiri dia ada dia punya defense mechanism. Dia ada tentera kita sendiri untuk melawan any invading microorganism lah, which can cause disease as well. Alright. So the learning objectives in this lecture, first we want to define innate immunity and adaptive immunity. So basically immunity ni can be divided into two broad divisions, which are the innate immunity and also adaptive immunity. Okay. Right. And then we want to understand cells involved in innate and adaptive immunity. Okay. So immunity, what is immunity? Immunity is, it comes from the Latin word, means freedom from disease. It can be defined as resistance offered by the host against microorganism or any foreign substances. Maknanya ia adalah satu bentuk resistance lah daripada badan kita by the host against microorganism or any foreign substances yang mana boleh menyebabkan disease ataupun any body reaction lah. So body reaction itu sebenarnya adalah disebabkan resistance badan kita. Immunity can be broadly classified into two types, macam saya cakap tadi. So it can be either innate immunity, which is present right from the birth, and also we call it as acquired or adaptive during the course of life. Alright. So innate immunity ni dia adalah present right from the birth, and acquired ni dia acquired during the course of life. Maknanya innate immunity yang memang kita dah sedia ada lah dalam badan kita. Manakala acquired adaptive ni sepanjang kita hidup tu, bila kita ada infection atau kita kena vaksin, kita adalah panggil acquired ataupun adaptive immunity. Sekejap saya punya slide ni dia automatic ni saya nak ubah setting sekejap. Okay. Okay, so overview of body's defense. Macam saya cakap tadi, kita ada dua jenis immunity, which are the number one is we call as innate immunity, and the second one is adaptive immunity. So innate immunity pula can be subdivided into two, which are the first lines of defense and the second lines of defense. Okay, first lines of defense ni can be either intact skin, mucous membranes, and the secretions and normal microbiota. Maknanya first lines of defense ni apa yang kita nak, selalunya physical defense lah, yang ada dalam bahagian luar yang expose kepada microorganism. Contohnya intact skin yang kita ada ni, okay, dia melindungi daripada submucosa, tisu-tisu dalam badan, blood vessel, ada nerve di bawah-bawah kita punya skin. And then mucous membrane and then their secretions. Mucous membrane ni contohnya dalam respiratory tract system, digestive system, okay, yang mana kita ada lining mucosal lining. Mucosal lining ni dia secrete, contohnya macam bila kita kena sesama, sesama sebenarnya contoh adalah salah satu first lines of defense lah. Bila mana bila habuk masuk atau makanan masuk, kita punya lining, mucosal lining tu akan react dengan merembeskan secretion, so that it can trap the microorganism or any dust, any foreign substance or body, and then can be expelled out. Sebab tu kita akan dapat kahak ataupun hemos dan sebagainya lah. Okay. And then we've got also normal microbiota which live around us, inside us, and also it can kita panggil
dia akan bersaing dengan mikroorganism di luar, yang mana persaingan ni persaingan yang sihat lah untuk mengelakkan invasion of outside microorganism. Okay, so that is the first lines of defense. And then second lines of defense in innate immunity, we've got phagocytes. Phagocytes such as neutrophil, eosinophil, dendritic cells, and macrophages. Phagocytes ni the cells that can phagocyte. Phagocyte ni dia macam kita panggil makan lah, memakan atau eat the foreign body substance or microorganism. Kita punya defense line of kita punya defense line, kita punya our body lah. Okay, so all of this we call it as a leukocyte, basically. And then interaction yang menyebabkan inflammation, fever, and antimicrobial substances. So inflammation sebenarnya, fever ni satu perkara yang baik lah. Sebabnya bila inflammation, kita akan invite phagocytes or any antibodies ke, ataupun interleukins ataupun homeostasis factor, ada factors yang lain untuk melawan any foreign substance ataupun microorganism. Dan fever tu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk respons badan kita terhadap invasion any substance atau microorganism. Okay, that is an innate immunity. So innate immunity ni, so this is the first line of defense and this is the second line of defense. Okay, and then we've got adaptive immunity, which is the third line of defense. Adaptive immunity ni adalah immunity yang kita panggil special sikit, ataupun dia ada characters dia. Okay, and the cells that responsible in the third line of defense here in adaptive immunity, okay, we call it specialized lymphocyte, ada either T cells or B cells, T lymphocyte ataupun B lymphocyte. Dan B lymphocyte ni akan menghasilkan antibody. Antibody ni juga kita ada banyak. Dia terdiri daripada immunoglobulin, ada beberapa types of immunoglobulin yang akan act with different approaches, okay, to defense our body system lah. Okay, and in adaptive immunity ni contohnya bila kita kena sesuatu penyakit, chicken pox kan, bila kita dah kena penyakit tu, badan kita akan develop antibody, right? So benda tu boleh melindungi diri kita daripada kena chicken pox sekali lagi lifelong. Certain adaptive immunity dia ada period dia, not lifelong, satu beberapa tahun. Dan adaptive immunity ni juga nanti kita akan belajar boleh dapat daripada dua, either natural ataupun secara kita panggil kita induce. Induce ni contoh vaksin. Vaksin juga adalah salah satu bentuk adaptive immunity. So we will go in detail the next slides lah. Okay. Alright. So basically in innate immunity, ini adalah first line kita punya mechanism lah, epithelial barriers. Okay, mucosal lining. Kita ada secretion. And then phagocytes yang terdiri daripada most white blood cells lah, natural killer cells. Kita ada complement, kita ada leukocyte, kita ada kita panggil basophil, eosinophil, neutrophil. Okay, memang yang tentera yang dah sedia ada. Bukannya tentera khas lah, kita panggil tentera am. Which is in adaptive immunity ni dia macam tentera khas lah. Kalau dalam tentera kita ada komando ataupun kita ada perisikkan khas ke kan. So adaptive immunity ni dia macam specialized cell. Dia ada dua jenis, B lymphocytes and T lymphocytes. T lymphocytes dia act with using, dia akan menghasilkan antibody untuk melawan foreign substances. And T lymphocyte dia akan guna kita ada T helper dan juga T cytotoxic. Dia dua dia ada cara dia. Basically dia direct kill, maknanya dia lebih kepada membunuh secara terus. B lymphocytes ni indirect lah, dia akan hasilkan antibody dulu. Dan antibody itulah akan ada banyak cara untuk membunuh foreign substance. Okay, kita go in detail satu persatu. The first one is innate immunity. Okay, macam saya cakap tadi, innate immunity ni it is a non-specific defense lah. Maknanya dia tentera am atau tentera awam, bukannya specialized unit.
Innate immunity is the inborn resistance against infection that an individual possesses right from the birth due to his genetic or constitutional makeup. Features of innate immunity: it acts in minutes. Prior microbial exposure is not required. Okay, dia tidak memerlukan exposure sebelumnya untuk develop. Okay, dia memang yang dah sedia ada. Okay, diversity is limited, non-specific and non-memory. Dia tak ada specific, dia tak ada specific certain disease. Okay, and it has no memory. Maknanya dia tak adalah bila tak spesifik, tak ada memory lah. Maknanya dia tak adalah mengenal sesuatu penyakit tu saja, dan bila penyakit tu datang lagi, dia akan attack penyakit yang tak, dia general. Mungkin ni adalah general, semua dia akan attack. So the innate immune system, okay, kita boleh bahagikan kepada dua pula, external defenses and internal defenses, I think which I have described earlier. Okay, so kita pergi kepada external defenses first. External defenses ni anatomical barriers lah, macam saya cakap tadi, mucosal lining, the skin. Okay, mechanical factors. Mechanical maknanya dia tidak melibatkan sel-sel tertentu ataupun melibatkan kita panggil cellular interaction, chemical interaction. Tak, dia lebih kepada physical barrier. Jadi skin kita ada, kalau in general kita ada 3 lapisan, epidermis, dermis and then hypodermis. Yang mana lapisan-lapisan ni sebenarnya bawah-bawah ni terdapat banyak vital structures macam blood vessel, kita ada nerves, kita ada tissue, muscle, bones. Okay, so all of these are protected by the skin layers lah. Okay, and then we've got also mucociliary escalator. Contohnya di dalam lubang, dalam salur pernafasan kita, okay, macam saya cakap tadi, kita ada cilia. Cilia ni dia macam dia punya rambut dia ni lah, ciliary. Okay, so bila ada sesuatu foreign substance masuk, dia akan tolak keluar. Jadi terhasanya dengan secretion lah juga. So maka terhasillah hingus, kahak dan sebagainya. And then we've got also flushing action of saliva, tears and urine. Air mata, air dio kita, okay, air kencing. Jadi all of these actually kita panggil secara tak langsung, it acts as anatomical barrier as well, but using the mechanical factors lah. Okay, and then this is a chemical factors. Chemical factors, antimicrobial, kita ada peptides in sweat. Dalam peluh kita ada peptides, acts as antimicrobial. And then dalam kita punya perut, kita ada acid hydrochloride, HCl, yang mana dia melindungi daripada bilik HCl ni, dia menyediakan satu pH acidic. Dari pH acidic tu, certain microorganism dia tak boleh withstand dengan pH environment ni. Okay, and then we've got also in our tears and saliva lysozyme. So lysozyme ni dia macam lysosome enzyme lah, yang mana dia akan any debris ataupun any substance yang tak foreign substance yang minor, yang miniature, yang kecil-kecil, yang tak guna, dia akan nyah keluar lah dalam sebenarnya. Alright, and then we've got also biological factors. Okay, jadi kita ada physical, kita ada chemical, kita ada biological factors. Biological factors ada normal flora yang hidup dalam badan kita, microbes in many parts of the body. Okay, normal flora constitutes more than 1,000 species of bacteria. And normal flora competes with pathogens for nutrients and species. And so bila dia competes ni, maknanya invading microorganism tu ataupun any yang bawa microorganism yang bawa disease tu, dia tak boleh dapat nutrien, tak boleh nak invade badan kita lah, sebab secara lahiriah fitrah ni dia akan mati sebab dia tak dapat benda-benda tersebut, disebabkan dia compete dengan kita punya normal flora. Normal flora ni walaupun dia adalah bakteria yang ada, tetapi dia tidak membawa kemudaratan lah dalam badan kita. Okay, and then that some explanation about the external defense. Yang ni kita akan pergi kepada internal defense. Internal defense ni dalaman lah, bukan yang ni, maknanya dalam darah kita lah, usually dalam darah, dalam tisu, dalam sel. Okay, so basically dalam body kita, total body weight, it constitutes of 92% of fluids and tissues and 8% of bloods. So dalam bloods ni pula kita ada plasma and juga cells lah, forms element. So dalam plasma ni kita ada
protein, water and other solids. Dalam protein ni kita ada albumin, globulin, fibrinogen and protothrombin. Kalau kita perasan, antibody ni adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh B lymphocyte. So protein antibody ni kalau dalam constitute as immunoglobulin. Immunoglobulin. So dia terdiri daripada protein globulin dan juga immunoglobulin pada globulin yang act as immune system, immunoglobulin. Okay. So and then we got water, air, and then other solids such as ions, nutrients, ions, sodium, potassium, calcium, chloride, and then we got food nutrients, waste products, ammonia, ataupun urea, uric acid, and then we've got gases, oxygen, carbon dioxide, and then regulatory substances. Itu dalam plasma. Okay, plasma ni dia warna kuning lah kalau kita buat centrifuge of blood tu, kita pecahkan dia punya elements, kita akan dapat plasma dengan 4 elements. Even dalam blood donation pun kita ada plasma donation ataupun spesifik, either red blood cell, packed cell kita panggil, ataupun platelet dan sebagainya. Okay, so dalam form elements ni dalam sample of blood ni kita ada platelets. Platelets act as a coagulation factor, clotting factor. Okay, bila kita berdarah, membentikan darah tu di start ataupun initiate by the platelet. And then we've got leukocyte and erythrocyte. Erythrocyte 99% constitution of the form elements here, and less than 1% adalah leukocyte. Inilah yang kita nak akan pergi in detail. Leukocyte adalah kita dah belajar leuko adalah white sel darah putih lah, leukocytes. So leukocytes ni ada banyak. Kita ada neutrophils, dia macam 60-70%, dia macam sel pertahanan yang umum, yang paling banyak sekali. Kita ada neutrophils, neutrophils. Kalau tengok bawah, kita tengok bawah mikroskop pun dia tak ada spesifik punya karakter berbanding yang lain-lain. And then we got lymphocytes. Kita ada monocytes yang terdiri dari macrophages. And then bila pergi ke tisu, dan juga setiap tempat yang berlainan dia dipanggil dengan nama yang berlainan. And then we got eosinophil. Eosinophil ni daripada eosinophil dengan basophils, dia granulocyte dua-dua. Bila kita tengok bawah mikroskop, eosinophils granulocyte dia red in color, basophil is bluish in color. Okay, and both bring different kita panggil cara pertahanan yang berbeza lah. How they react to the microorganism tu pun berbeza. Okay, so these are the mainly leukocytes cells that we want to focus on in this lecture. Okay, so first kali kita pergi ke erythrocyte, which constitute 99% yang kita beritahu dalam elemen tu, RBC, erythrocyte also called as RBCs. Okay, function transports of oxygen and carbon dioxide. And then leukocyte kita ada banyak, blood cell. In general kita boleh bahagi kepada dua, granulocytes and non-granulocytes lah, agranulocytes. Granulocytes ni maknanya dia stain. Bila kita tengok bawah mikroskop, kita nampak ada kita boleh stain lah dan nampak bintik-bintik, granule. So dalam granulocyte kita ada neutrophils, polymorph nucleoside, which constitute the 60 to 70% of leukocyte function phagocytosis lah. Dia makan apa sahaja, any substance ataupun microorganism. And then we've got basophils, function production of histamine. Basophils sebab dia warna biru. Bila kita tengok bawah, warna biru. Kalau eosinophils dia warna merah bawah mikroskop. Granule dia. Ada granule ni. Tapi ni tak berapa nampak lah. Yang ni dia tak ada nampak sangat. Dia punya granule dia. Yang ni lagi detail, lagi nampak. So production of histamine. Histamine ni kalau kita ada kalau kadang-kadang perasan tak, kalau kita ada rashes merah-merah kulit kita, itu sebabkan histamin lah. Okay. Dia release sejenis substance lah yang menyebabkan kita panggil kulit kita ataupun kawasan yang kita develop tu berwarna merah. Okay. And then kita ada eosinophils, function production of toxic proteins against certain parasites, and also do some phagocytosis as well. So eosinophils ni adalah sel yang terlibat dalam allergic reaction. Okay. Alright. So and then kita ada
agranulocyte. Ni tak adalah kalau tadi agranulocytes. Okay. Yang pertama kita ada monocytes 3 to 8% function phagocytosis when they mature into macrophages. Okay. Bila kita didalami monocytes, dia akan jadi macrophage lah. Monocytes maknanya dia ada satu nukleus and then dia bila dia ni dia akan jadi macrophage. And then we've got dendritic cells derived from monocytes juga, phagocytosis and initiation of adaptive immune response. Kita ada lymphocyte. Okay, lymphocytes kita ada natural killer cells. Function destroy target cells by cytolysis and apoptosis. Cytolysis ni dia alive cell tu. Maknanya sel tu akan pecah. Dan juga apoptosis ni kita panggil program cell death. Maknanya dia akan masukkan sesuatu dalam sel tu yang menyebabkan sel tu akan mati sendiri. Apoptosis. Okay, and then we've got T cells and B cells. T cells kita ada dua juga, T helper and juga T cytotoxic. Function the cell mediated immunity, kita akan discuss detail later. And then kita ada B cells, descendants of B cells, plasma cells, produce antibody. Ni antibody yang banyak terlibat dalam penghasilan antibody lah. Dia act secara indirectly. Dia menghasilkan antibody, antibody tu yang akan melakukan tugas-tugas defense tu. And then dalam darah juga kita ada platelet, macam saya cakap, untuk blood clotting. Tapi main cells yang kita nak belajar pada hari ini adalah in leukocytes lah. Maknanya dalam ada dua, granulocytes dan agranulocytes. Okay. Alright, so white blood cells, or we call it as white blood, as leukocyte. Maknanya dalam sel darah putih dalam bahasa Melayu dia. Okay, so kita ada monocytes. Monocytes mature jadi macrophages. Kita ada juga mast cells dengan juga basophils. Mast cells, basophils lebih kurang lah tugasnya dia. And then we've got neutrophil and lymphocyte. Maksud kita ada B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer cell. Okay, take note. B lymphocyte, T lymphocyte, dia berfungsi dalam adaptive immunity. Saya dah cakap tadi, adaptive immunity ni dia specialized cells, dia ada memory, dia ada certain penyakit, dia akan act, baru dia ada. Natural killer cells ni dia sentiasa dia dalam macam tentera am lah. Natural killer, apa pun natural. Natural killer cells. Maknanya dia pembunuh. Nature dia memang membunuh. Natural killer cells. Dan dia tak ada spesifik. Okay. Okay, apa itu phagocytosis? Kita selalu terbuat neutrophil, they act like phagocytosis kan. Kalau dalam bahasa mudah dia, phagocytosis dia memakan sel lah. Memakan sel-sel microorganism ataupun any substance, foreign substance. So phago ni from Greek, meaning eat. Dia asal phago tu daripada kataan Greek, maknanya makan, eat. And cyte tu adalah cell, eating cell. So ingestion of microbes or particles by a cell performed by phagocytes. Jadi cells yang memakan ni adalah dipanggil phagocytes dan proses tu kita panggil phagocytosis. Okay, neutrophils in innate immune response. Okay, macam saya cakap tadi, neutrophil ni tentera am di dalam innate. Okay, most abundant WBC 60 to 70%. Kalau apa-apa infection, kalau kita buat blood test, dalam blood test yang kita akan ada, kita panggil leukocytosis ataupun sel darah putih meningkat, dan ni adalah disebabkan bila ada sesuatu penyakit infection ataupun inflammation, bila kita sesuatu penyakit, bila doktor order, kita panggil blood profile, dalam darah tu kita akan nampak WBC selalunya akan tinggi. Sebab tinggi, maknanya dia anak act kepada, maknanya tentera utama kita dah dilepaskan untuk melawan invading microorganism. So it is very efficient phagocytes, most important cells of the innate immune system. Okay, tentera am maknanya apa-apa infection, dia akan respond. Neutrophil. How do neutrophils eat and digest microbes? By adduction of phagocytosis. Okay, so dalam neutrophil ni kita ada lysozyme. Lysozyme ni enzim yang digest bacterial cell wall and other antimicrobial protein. So contohnya ada satu microbe atau partikel ni masuk, so dia akan eat, dia akan makan. So dalam makan tu dia akan hancurkan dengan menggunakan lysosome. Dalam lysosome dia ada digestive enzyme. Bila diffuse dengan phagosome ni yang tadi dia makan tadi, dia akan menyebabkan microbes tu kita panggil lyse lah. Dengan meriliskan enzim tu yang akan act dengan kepada microbe tu pun mati, indigestible matter dia, dan dia akan keluarkan
Yang ni akan triggers inflammatory response. Sebab tu kita akan rasa merah-merah apa, badan kita rasa panas sebab darah semua dah pergi ke tempat tu, kita akan rasa demam. Okay, so all of that is inflammatory response. Okay, so the action consists of chemotaxis and adherence of microbe to phagocyte, ingestion of microbe by phagocyte, formation of phagosome, fusion of the phagosome with the lysosome to form a phagolysosome, digestion of ingested microbe by enzymes, formation of residual body containing indigestible material, and discharge of waste material. Jadi sebenarnya respon badan kita bila kita rasa spot yang kita infection tu, bila kita rasa demam, bila kita rasa kurang sihat tu sebenarnya adalah maknanya badan kita sedang bertarung dengan microorganism atau invading foreign substance. Okay. Okay, tadi adalah phagocyte, neutrophil. Yang kedua adalah natural killer cells atau NK cells. Dia bukanlah B lymphocytes atau T lymphocytes. Tapi dia adalah jenis lymphocytes yang natural. Maknanya dia tak ada characterized atau dia tak ada specialized. Important part of the innate immune system, it kills virus, bacteria, infected cell, intracellular pathogen. Maknanya kalau kita perasan virus atau bakteria yang dah masuk pada sel-sel yang normal, kita panggil infected cell. So natural killer cells ni dia bunuh sel yang normal, bukan dia bunuh directly microorganism tu, tetapi microorganism yang dah infect pada sel yang normal, jadi infected cell. So natural killer cell akan bunuh. Okay, kill cancer cell as well. Okay, kalau kita tengok kartun ni, ni ada contoh sel yang normal tapi dah di-infected by virus atau bakteria atau cancer. So dia akan bunuh. Macam kita panggil, dia membunuh juga tapi dia membunuh penjenayah yang dah merasuk orang-orang yang normal. Macam itulah lebih kurang. Okay. And then macrophages pada monocyte, big eaters, phagocytosis of microbes in tissue. Dalam tissue, macrophages lah. Neutrophils are present only in blood. Tadi kita dah tahu neutrophil dalam blood. And then natural killer cells, they act as dekat infected cells yang ada virus ataupun bakteria ataupun cancer cell. Macrophage, they act dekat dalam tissue. Okay, dalam tissue yang mana ada invading microorganism ataupun foreign substance, dia akan bunuh lah. Dan dia juga boleh act as antigen presentation. Okay. So ini monocytes dia akan jadi, bila masuk ke dalam tissue, dia akan jadi macrophage. Macrophage ada banyak. Kita dah belajar, saya rasa saya tak pasti sama ada dekat kelas ni ataupun kelas anatomi. Macrophage macam dekat brain kita bagi microglia, dekat intestine kita bagi intestinal macrophage lah. Liver kita bagi kat first cell. Lung kita ada alveolar macrophage, bone osteoclast, ini histiocyte. So dia adalah sama, tetapi fungsi yang sama, tetapi bila tempat yang berbeza, dia adalah special characterized sikit. Dia adapt dengan environment organ tersebut. Jadi tetapi fungsi tetap sama. Dia act as a defense mechanism lah. So how does the killer kill? A natural killer cell recognize MHC1 major histocompatibility complex MHC1 on a healthy cell and does not kill it. Okay, setiap normal yang cell dia ada dia punya macam identity card. So bila natural killer cell, okay, macam polis lah. Polis round-round dia tengok, okay, ini adalah warga negara, jadi dia tak jadi bunuh. Okay, manakala infected cell ni, okay, infected cell ni dia tak ada macam warga asing lah. Warga asing ni dia tak ada identity card. Maknanya dia daripada luar. Maknanya bila invading microorganism, dia daripada luar, dia bukannya sebahagian daripada badan kita ataupun foreign substance, dia daripada luar, bukan sebahagian badan kita. Maknanya dia tak ada identity card tu, dia tak ada identity kita. Bila dia tak ada identity, natural killer cells tu perasan dia tak ada MHC1, maka dia akan bunuh lah. Cara dia bunuh adalah release of granules with perforins and proteases. So ni adalah macam enzim. Protease dia akan lysekan benda-benda ni. So dia akan bunuh sekali host cells and microbes. Okay. Virus ini adalah infected cell. Maksud infected cell ni contohnya adalah bila sesuatu sel tu normal, dia ada identity card dia. Dia ada MHC1. Tetapi bila normal sel dalam badan kita ni telah diinfect oleh virus ataupun any foreign substance,
Okay. Dia akan jadi MHC1 tu dah tak ada. Alright. Maknanya macam dia dah jadi zombie lah. Dia dah diinfected, dia dah jadi zombie. Identity card tu dah tak ada. Maka NK cells ni akan identify, dia akan bunuh dia lah. Okay. Toll-like receptors TLR. Okay. Toll-like receptors ni adalah sejenis transmembrane protein. Protein yang ada dekat transmembrane, membrane, sel, transmembrane dekat antara membrane tu, dekat membrane tu, trans dia. Dia punya layer membrane tu kita ada protein. Present on macrophages, a few other cells ada dekat macrophage. Conserved across vertebrates, and the important part of innate immune system. Okay, dia adalah sejenis protein yang ada dekat membrane cell. So apa tugas dia? What do? They look out for microbes or their components. They bind to microbes or their they mencari and then they bind and then they trigger a cascade of events to kill or protect against pathogen. Okay, dia akan bunuh lah pathogen yang ada. Okay. Alright. So TLR binding to microbes. So bila dia bind kepada microbes tu, dia akan secretion of cytokine interferon dan menyebabkan inflammation, dan itu akan enhance immune response lah. So sel-sel akan pergi ke kawasan tersebut. And then phagocytosis of infected cell or apoptosis of infected cell. Dia akan bunuh dengan cara phagocyte ataupun apoptosis, program cell death. So what happens to when a toll-like receptor bind to microbe? Okay, cara dia bunuh lah. Okay, inflammation. Apa tu inflammation? Inflammation ni adalah satu situation yang triggered whenever body tissue injured. Bila kita body tissue kita damage ke injured ke, dia akan menyebabkan inflammation. Alright. So prevents spread of damaging agents. Okay. Disposes of cell debris and pathogens. Alert adaptive immune system. Set the stage for repair. Sign redness, heat, swelling, pain, sometimes impairment of function. Selalu kawasan inflammation tu kita boleh nampak lah. Ada merah-merah, panas, ada bengkak. Okay. So sebenarnya semua tu adalah satu bentuk menunjukkan kepada kita sedang berlakunya satu reaction daripada badan kita untuk kita panggil melawan patogen lah. Okay. So activation acute phase protein, time ni juga ada activation acute phase protein such as complement, cytokines and kinase. And dia juga menyebabkan vasodilatation of blood dengan release of histamine, kinins, prostaglandins and leukotrienes. Okay, vasodilatation ni penting sebabnya bila berlaku sesuatu invasion of microorganism atau damage to the tissue ataupun sel kita, kita nak sel-sel defense ni datang secara cepat. Okay, kalau kita perasan leukocyte ni datangnya daripada dalam darah kan, jadi perlu adanya vasodilate, pengembangan salur darah tu supaya lebih banyak sel-sel ni boleh pergi ke tisu tersebut. Okay, berbanding keadaan biasa. Bila keadaan biasa, alright, sebagai contoh salur darah ni salur darah dalam keadaan biasa. Tapi bila berlaku ni invasion atau microorganism invasion ataupun tissue damage, salur darah akan besar. Bila besar, maka macam ni contohnya ada white blood cell ni sikit lah. Tapi bila besar dia akan jadi banyak. Okay, banyak boleh datang ke sini dan dia boleh pergi ke tisu lah. Lebih banyak sel-sel darah putih ni boleh pergi ke tisu. Kalau yang ni sikit je lah sebabnya salur darah tu kecil. Sebab tu pentingnya vasodilatation. Inflammation ni menggalakkan kehadiran sel-sel darah putih. And then kita ada redness, swelling, edema, pain and heat. So inflammation benda-benda ni semua sebenarnya bila vasodilate jadi merah lah, salur darah jadi besar, jadi merah lah. Swelling, edema, bila ada extravasation of the plasma dengan blood vessel kat sini akan ada edema, ada bengkak, and pain, and then ada pain ni disebabkan kita punya nerve punya structure kat situ dia dah elicit, and then kita ada heat, panas lah. Sebenarnya bila pengembangan darah ni badan kita akan jadi panas. Okay. Alright, chemical release by damaged cell, histamine. Histamine ni kalau damaged cell dan juga damaged cell ni dia akan invite basophil lah. Basophil akan release histamine. Histamine vasodilate,
Tugas dia increase permeability of blood vessel, macam saya cakap tadi. And the kinase, vasodilatation juga sama. Prostaglandin intensify histamine and kinase effect. And leukotrienes increase permeability of blood vessel, phagocytic attachment. In general adalah untuk increase permeability, vasodilatation, supaya untuk menggalakkan lebih banyak sel-sel defense kita datang untuk membunuh patogen tersebut. Okay, bila ada inflammatory response, increase capillary exudate to tissues. Macam yang saya cakap tadi lah. Fluid containing clotting factor and antibodies versus local swelling, edema. Swelling pushes on nerve ending menyebabkan pain. Pain also from bacterial toxin, prostaglandin and kinase. Moves foreign material into lymphatic vessel. Delivers collagen proteins and complement. Clotting factors from fibrin mesh, scaffold for repair and isolated injured areas so invaders cannot spread. Maknanya, bila ada berlakunya sesuatu damage tissue, bila sesuatu infection of pathogen, kita nak kawasan tu isolate. Kita nak limitkan dia punya supaya tak merebak pada tempat lain dan supaya berlakulah pertarungan dalam tu dan adanya pembersihan tisu dan berlakulah regenerate cell yang baru dan sebagainya. Okay, so tu adalah secara in general lah apa yang berlaku. Okay, macam saya cakap tadi, contohnya bakteria ada tissue damage. Tissue damage release mediators that induce capillary permeability, saya lukis tadi. Leakage of fluid, exudate and cells, margination. Okay, darah banyak masuk ke dalam tisu yang dah di-invade ataupun injured. Okay, phagocytes migration. Phagocytes macam neutrophil, ada macrophage. Okay, phagocytes and exudate destroy bacteria. Okay, so leakage of plasma protein through blood vessel, recruitment of phagocytes, engulfment of microbes and dead material by the phagocytes, destruction of the microbes. Phagocyte ini bukan saja untuk membunuh patogen tu, tetapi dia juga macam agent cleaning, pembersihan dead material atau dead tissue yang ada dekat sini. Okay, destruction of the microbes. Salah. Okay, kenapa kita ada fever bila kita ada infection? Abnormally high blood temperature yang mengawal kita punya regulation temperature dekat dalam badan kita adalah di dalam otak. Dalam otak, bahagian kawasan tu kita panggil hypothalamus. Hypothalamus di bawah thalamus. Hypothalamus. Ada thalamus, kita ada hypothalamus. Okay, gram-negative endotoxin. Kita dah belajar pasal endotoxin. Cause phagocytes to release interleukin-1. Okay, interleukin ni dia akan menyebabkan hypothalamus release prostaglandin. Prostaglandin ni akan reset hypothalamus to high temperature. Normally, hypothalamus ni akan setkan temperature badan kita adalah 37 lah. Okay, dalam suhu badan. Jadi bila berlakunya sesuatu invading microorganism, ada reaction, ada inflammation, maka ada substance yang diriliskan. Salah satunya adalah prostaglandin. Okay, interleukins ni akan initiate hypothalamus release prostaglandin. So prostaglandin ni menyebabkan hypothalamus tu dia misfunction sikit lah sekejap. Dia reset hypothalamus kita tu kepada high temperature. Jadi bila reset high temperature, badan ni akan ikut arahan daripada center. So body ni akan increase rate of metabolism, shivering occurs supaya nak capai temperature yang telah dinaikkan. So bila selepas itu apa body kita response? Ada vasodilation and sweating. Jadi selepas tu bola body temperature kita falls. Okay. Alright, so far ada apa-apa soalan berkenaan dengan host defense? Kita dah cerita pasal sel-sel yang ada dan juga berkenaan dengan reaction yang berlaku lah. Okay. Any question for now? Tak ada Okay, tak ada, saya anggap faham lah. Okay. Antimicrobial substances. Okay. Selain daripada sel, okay, kita ada beberapa substance yang membantu juga dalam pembunuhan microbes atau pathogen ni. Kita panggil first the complement system. Kita ada interferon, iron binder proteins and antimicrobial peptides. Okay, complement. Complement is a large number of distinct plasma protein that react with one another. Dia adalah satu jenis protein. Okay, protein yang duduk dalam plasma lah. Complement can bind to microbes and coat the microbes. Essential part of innate immune response. Dia bind kepada microbe dan juga di coat. Essential part of innate immune response dalam innate enhance dia juga enhance adaptive immune response. Okay, jadi complement ni dia ada banyak. Ada C3, C5, C6, C7, C8, C9, tak payah ingat satu-satu. Okay, dan setiap complement tu ada cara-cara dia untuk antimicrobial response.
Macam contohnya ni, kita ambil satu ni C3b, causes opsonization. Chemically modified to have stronger interaction with cell surface receptors on phagocytes and antibodies. Okay, dalam bahasa mudah dia adalah macam penyedap rasa. Penyedap rasa macam Ajinomoto. Bila dia pergi dekat microbes tu, rasa microbes tu macam jadi lagi sedap, menyebabkan phagocytes ni dengan antibody ni tertarik dengan microbes tu. Itu secara bahasa pasar dia lah. Chemically modified to have stronger interaction. Ada stronger interaction antara phagocytes dengan microbes tersebut lah, ataupun infected cell lah. And then macam C3A pula, C5A, dia menyebabkan inflammation. Kita dah tahu kan tadi, inflammation apa dia punya function dia untuk bila ada vasodilatation, permeability oxidation berlaku, leukocyte pun datang, baru dia phagocyte microbes dan sebagainya. And then macam ni, C5B, C6, C7, Cn and C9 cause cell lysis. Cell lysis ni cara dia akan modify dekat sel tu ataupun microbes tu punya structure dan menyebabkan ni in general air akan masuk ke dalam tu dengan sangat-sangat banyak dan dia akan pecah. Cell lysis. Okay. Right. Effects of complement activation, macam tadi yang pertama, opsonization or immune adherence, enhanced phagocytosis, ataupun membrane attack complex, cytolysis, ataupun attract phagocytes. Okay. Okay, ni yang pertama sekali, dia tunjukkan ketiga-tiga. Jadi, complement ni boleh act, ingat, ada secara tiga cara utama. Yang pertama, secara opsonization. Okay. Yang kedua, inflammation. Yang ketiga, cytolysis. Opsonization macam saya cakap tadi, dia akan attach dekat microbes ni dan penyedap rasa lah macam Ajinomoto. Jadi benda tu akan attract untuk phagocytes. Inflammation, increase of blood vessel permeability and chemotactic attraction of phagocytes. Macam dia bagi signal. Bila berlaku inflammation, dia macam bagi ambulance. So datang cepat supaya natural benda ni, sel-sel ni dapat datang, sel-sel darah putih dapat datang untuk clearkan microbes dan juga any dead cell. Okay. Ini secara in detail lah. C3, C3B, C3B, pergi jadi C5, C5A, C5A. Tak boleh ingat lah, kita ingat dia punya function. Okay. And then dia menyebabkan cytolysis, bursting of microbe due to inflow of extracellular fluid through transmembrane channel formed by the membrane attack complex. Okay. Ni bayangkan microbe, ni dia punya cell wall. Okay, cell wall, plasma membrane dia. And then complement ni dia buat channel, dia buat lubang, pores kat sini. Bila ada lubang, bukan air lah, fluid ni masuk secara banyak, sel tu kembung, pecah. Jadilah cytolysis, mati sel tu. Okay, so ada opsonization, inflammation and cytolysis. Okay, yang sama lah tadi, yang ni histamine release lah. Macam mana dia menyebabkan histamine. Okay, ni kita ada release mast cells. Mast cells ni bila ni complement ni attach dekat dia, mast cells ni akan release histamine. Another cell yang release histamine adalah basophil. Okay, so histamine bila release, dia increase permeability, menyebabkan redness kawasan tersebut, jadi attract ada cells to come in. Okay, and then yang ni adalah opsonization sama jugalah. Okay. Okay, yang ni dia classical pathway of complement activation. Macam mana complement ni activate? Okay, C1 is activated. Dia ada banyak C yang ni C1. C1 ada C1, C2, C3, C4 lah. Okay. C1 is activated by binding to antigen. Bila ada antigen dengan antibody complex, bila ni dah masuk adaptive, enhanced adaptive immunization. Bila sebagai contoh, bila ada sesuatu microbes datang, okay, antigen yang tak dikenali, dekat kawasan depan, dekat kawasan microbes tu ada antigen, so antibody akan attach. Jadi maka jadi antigen antibody complex. Bila dia attach dengan antigen, ada complexes ni, C1 ni activated. Bila activated C1 ni, dia akan split C2 ni kepada dua. C2B, C2A, C4, C4B, C4A.
C2A, C4B ni akan combine akan activate C3. C3 ni pula akan split C3A, C3B. Dia menyebabkan oxidation, inflammation dan cytolysis. Nampak? Dia macam saling kait mengait lah. Okay. Dan activation dia pun bergantung antara satu sama lain. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, cara dia ada ni contoh microbe. Dekat microbe ni, dekat sekeliling dia ni ada lipid carbohydrate complex. Jadi complement ni combines, attach dekat benda ni. Dia akan combine dengan faktor C3, akan combine, complement ni akan combine dengan faktor B, DAP and the of microbes. And then dia akan split C3B and C3A, akan menyebabkan inflammation, cytolysis dan oxidation. Tak perlu ingat pathway dia, cuma perlu ingat how complement acts. Apa cara complement dalam anti-microbes, macam mana dia cara dia melawan microbes. 3 perkara utama, oxidation, macam mana oxidation itu berlaku, cytolysis itu berlaku dan inflammation berlaku. Yang ini dia lebih kepada macam mana benda tu activate lah. Okay, dia ada alternatif dengan classical. Okay, dan juga ada lectin. Saya tak perlu pergi in detail. Okay, kita dah pergi ke innate immunity. Kita dah tahu ada complement, activation, ada inflammation, ada fever berlaku. Sel yang act adalah sel yang macam natural killer cells. Kita ada leukocytes. Okay. Jadi itu adalah kita panggil dalam keadaan perang yang biasa. Not specific to specific, tak to the specific disease. Dia tak ada memory. Kita panggil innate immunity. Maknanya immunity yang arm lah, yang biasa. Okay, ada apa-apa soalan? Any question? Sebelum kita pergi ke adaptive immunity, specific defense. Dekat adaptive lagi. Ada, okay. Alright. Okay. Revision. Sekejap, kita tengok tadi. Ada innate immunity. Dalam immunity kita ada first line of defense. Kita dah cerita tadi. And then ada second line of defense. Kita ada phagocyte. Phagocyte, macam neutrophil, eosinophil dan retic and macrophage. Ada inflammation, fever and antimicrobial substances. Kita macam ada interleukin, kita ada complement, kita ada lagi. Tak ingat dah. Tapi complement system tu ada 3 pula cara dia. Opsonization, kita ada cytolysis dan juga kita ada apa lagi satu? Opsonization, cytolysis. Apa lagi satu? Inflammation. Okay. Alright. Adaptive immunity. Saja kita nak cerita pasal specialized lymphocyte. Adaptive immunity kena ingat ada 2 specialized lymphocyte. T cells dan B cells. Okay. Right. So adaptive immunity ni specific defense. Kalau kita dalam bahasa mudah dia tentera khas lah. Unit khas. Okay. So specific recognizes and target specific antigen. Okay, and systemic, not restricted to initial site. Have memory, stronger attacks to non-antigen. Maknanya dia ada dia ingat dia punya antigen. Dia spesifik lah kepada antigen. Bukannya main semua antigen dia serang, tak. 2 components to adaptive immunity. Okay, yang pertama melalui humoral atau antibody mediated, melalui antibody immunity, kita panggil B cells. Yang kedua, cellular atau cell mediated immunity, kita panggil T cells. Bukan apa tu, yang bertanggungjawab adalah T cells, itu B cells. Okay, it protects against infectious agents and abnormal body cells, amplifies inflammatory response, activate complement, must be primed by initial exposure to specific foreign substance. Priming takes time. Mesti ada initial exposure. Okay. So, dalam B lymphocyte tadi kita ada cerita pasal antigen and antibody. Okay, antigen ni apa? Antigen ni adalah proteins or polysaccharides that stimulate the immune system. Protein or polysaccharide yang ada dekat microbes ataupun foreign substance lah. Often external structures of pathogen. Okay, bila kita sebut masa microbes, selalunya dia punya structure protein yang ada dekat keliling membrane dia, ataupun spike protein ke, okay, ataupun substance macam contoh pollens, egg white, cells and tissue. Kan? Okay. So antigens in body are recognized by antibodies.
Antigen ni dia di-attack oleh antibody. Okay. So, epitope or antigenic determinants. Okay, kita panggil antigen tu epitope or antigenic determinants lah. Okay, antibody yang attack tu also known as immunoglobulin, dalam bentuk immunoglobulin, sejenis protein. Antibodies are made in response to an antigen. So antigen ni sebenarnya adalah antibody generator. Antigen maknanya dia generate antibody lah. Okay, recognize and bind to an antigen. Antibody adalah bentuk Y-shaped proteins. Okay, antibody ada banyak jenis. Kita bagi satu-satu. In general, ini adalah bentuk antibody. Kita ada ini Y-shape. Okay, ini kita panggil heavy chain. Ini kita panggil light chain. Antigen binding site, dia bind antigen kat sini lah. Okay, ini hinge region. Okay, ini dia punya molekul dia. Ini constant region. Ini variable region. Okay. Constant region ni region yang tak berubah lah. Okay. So, sebagai contohnya, antibody A ni, ni dia attach kat binding site kat antigen tu. Antigen epitopes. Antigen determinants on antigen. Okay. Components of cell wall lah sebagai contoh bacterial cell. And then ini contoh antibody B. Okay. Function of antibodies varies on classes of Ig molecule. So basically dia ada jenis, dia ada 5 jenis lah. Yang pertama adalah IgG, immunoglobulin G. Immunoglobulin G monomer, dia terdiri daripada satu je. Okay, satu ni je. Okay, ada yang lain ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Okay, most abundant ni adalah paling banyak, 80%. Worms protect body fluids, blood and limbs, protect against bacteria, viruses, toxins in blood, enhance phagocytosis, can cross into tissue, crosses placenta, protect fetus. Okay, dia boleh melepasi transplacental lah daripada ibu kepada anak. Okay, contohnya kalau ibu develop antibody dan anak ada tu and then develop antibody daripada ibu. So, dia adalah IgG ni lah yang boleh cross. And it is a long lived. Yang kedua kita panggil IgM, immunoglobulin M, pentamere, maknanya dia ada 5. Jadi daripada 5 dan diikat oleh disulfide bond. Dia chain kat sini. Stays in bloodstream, dia ada dalam darah. First antibody produced in response to infection, tapi dia short-lived. Used in diagnosing pathogen in early stages of infection. Effective in, cara dia, kita panggil bunuh antigen tu atau microbes tu, agglutinating antigen and enhance phagocytosis. Okay, immunoglobulin ni, masing-masing dia ada cara bunuh dia. Antimicrobe punya action tu berbeza. Macam ni, dia enhance phagocytosis lah dengan agglutinating antigen. And then kita ada IgA, immunoglobulin JA, sama ada monomers ataupun dimers punya structure. Okay. They constitute 10 to 50%, most common in mucous membrane and body secretions, prevent adherence of microbes to mucosal surfaces. Cara dia, prevent daripada microbes melekat dekat mucosal surface. Protection is short-lived. Okay, untuk pengetahuan, for information as well, IgA ni sangat banyak dalam, kalau kita seorang ibu bagi susu pada anak dia kan. So, pada anak dalam susu tu ada banyak IgA, immunoglobulin A. Salah satu bentuk antibody yang boleh diberikan kepada anak lah melalui susu ibu. Okay, sebab kita nampak body secretion lah most common in mucous membranes and body secretion. Okay. And then kita ada IgD, immunoglobulin D, monomer, sangat sikit je, 0.2% of serum antibodies. Tak diketahui di function dia secara in detail. And then kita ada IgE, lagi sikit, 0.002%, bind to mast cells basophils. Cara dia bind pada mast cells, basophils, then release histamine. Histamine, dia attract cell untuk datang. Involved in allergic reaction as well. Stimulate histamine release. Okay. Attracts phagocytes, causes hay fever. And binds to parasitic worm. Okay. Alright, jadi kita dah bincang 5 immunoglobulin tadi. So yang menghasilkan immunoglobulin ini adalah B cells. Okay, B cells and humoral immunity. Protection mediated by antibodies. Produced by lymphocytes atau B cells. Production of antibodies starts with exposure to free or extracellular antigen. Bila antigen datang, ada expose, akan hasilkan antibody. Alright. T-dependent antigen. Antigen yang memerlukan T cell. Antigen that requires a TH cell. H itu adalah helper. T
T helper cell for antibody production. Maknanya antibody ni, antigen ni nak menghasilkan antibody, nak initiate antibody production, dia memerlukan T helper. Dia ada dua jenis, sama ada antigen yang memerlukan T helper ataupun antigen yang tidak memerlukan T helper. Okay, antigen yang memerlukan T helper, antigen T dependent antigen ni dia memerlukan T helper untuk produce antibody. Manakala antigen yang T independent ni have repeating units or epitopes that cross-link several antigen receptor on some B cells. Dia tak perlukan perantara lah. This antigen stimulate B cell to produce antibodies without T helper cell. Okay, antigen ada dua jenis. Ingat, T dependent dengan T independent. T dependent maksud dia T cell, T helper cell dependent. Maknanya dia memerlukan orang tengah untuk dia memperkenalkan antigen dia tu kepada B cell untuk secret antibody. Tapi yang T independent ni dia boleh direct kepada B cell terus untuk B cell menghasilkan antibody. Antigen contacts the surface immunoglobulin on the B cell and process within the B cell and combine with the major histocompatibility complex, MHC. Okay. Genes that encode molecules of genetically diverse glycoproteins, spark carbohydrate, and part protein onto plasma membrane of mammalian nucleated cell. Okay, so B cell activation menyebabkan penghasilan antibody lah. B cells carry antibody on cell surface, 100,000 plus antibodies all bind to same antigen. Each B cell antibody binds to unique antigen. Maknanya antibody yang dihasilkan tu sangat banyak, tetapi untuk setiap B cell menghasilkan antibody tu dia spesifik kepada antigen dia saja. Binding of antigen activates cell. Okay, sebagai contoh yang ini, alright, B cell activation, macam mana B cell activate untuk menghasilkan antibody. Antigen dia akan bind, menghasilkan akan activate B cell. Okay, and then activate B cell undergoes clonal expansion. So bila dia dah jumpa dengan antigen, dia dah kenal, dia akan membanyakkan lagi penghasilan antibody. Okay, clones are identical to each other, carry same antibody as activated B cell. Okay, dia akan menghasilkan banyak-banyak. So most clones become plasma cell, antibody producers. Some clones become memory cells, long live provide memory. Maknanya pada masa yang sama dia melawan microorganism tu, dia juga create memory supaya bila benda tu datang lagi, benda tu dah ada dalam kuantiti yang banyak. Okay, alright. Okay, B cells and humoral immunity. Okay. Okay, ini adalah B cell, yang ni T helper cell macam saya cakap tadi. T helper cell yang ada dua jenis kan, T dependent dan T independent. T dependent ni dia memerlukan T helper to activate B cell. Ini adalah pengantara. Pengantara ni akan bawa antigen kepada B cell. B cell akan identify benda ni dan dia akan hasilkan plasma cell untuk menghasilkan lebih banyak antibody. Okay, manakala T independent antigens deactivate directly B cells without TH cell T helper. B cells are capable of creating virtually an infinite number of different antibodies, provide protection against almost any antigen. Any B cell that react with self is deleted. Okay, yang ni adalah T independent. Mana epitope tu dia direct kepada B cell. B cell ni epitopes ni dia spesifik kepada antibody. So bila dia dah attach ni, benda tu akan create memory untuk lebih banyak colonization, lagi banyak menghasilkan antibody. Dan juga antibody itu akan banyak disimpan dalam bentuk memory dan selebihnya itu digunakan untuk melawan microorganism lah. Okay, antigen antibody binding and its results. Antigen antibody complex, antibody bound to antigen. Antibody binding is highly specific, bind to unique antigen. Antibody antigen binding results in number of responses. Okay, so bila antibody ni dia bind dengan antigen, ada berbagai macam cara lah dia nak dilakukan sebagai antimicrobes. Okay, salah satunya kan kita dah pergi sebenarnya sekali lalu, it based on antibody sama ada immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin E, cara-cara semua berbeza. So ini macam summary dia tadi. Either first agglutination, reduce number of infections you need to be dealt with. Dia akan agglutinate lah, dia akan lekat-lekatkan tadi tu. Dan dia akan enhance phagocytosis lepas tu. Yang kedua, opsonization, dia jadi penyedap rasa, enhancement of phagocytosis. Dan yang ketiga, antibody dependent cell mediated cytotoxicity.
Okay, dia akan boleh jadi antigen presenting cell kepada T cells, T cytotoxic untuk bunuh tu. T cytotoxic ni dia nak bunuh pun dia kadang-kadang dia memerlukan either kita panggil antigen presenting cells ataupun dia boleh bunuh terus. So one of antigen presenting cells yang ada adalah menggunakan antibody lah. Okay. And then destruction by cells that remain external to target atau neutralization inactivation of virus toxin by blocking adherence. Ni IgA tadi, ingat macam mana dalam secretion dia nak mengelakkan benda tu adherence dekat sel lain ni, dia akan lekat-lekat ke sini, so microbe tu tak boleh nak, pathogen tu tak boleh nak dekat normal cell. Alright. Ataupun activation of complement, dia activate complement. Kita belajar tadi complement boleh dengan 3 cara, sama ada oxidization ataupun inflammation ataupun cytolysis. Salah satu cara nak activate complement ni adalah dengan menggunakan antigen antibody binding. Alright. Okay. So immunological memory, kan tadi saya beritahu antibody ni dia boleh menghasilkan memory. Antibody title amount of antibody in serum, indicator of intensity of humoral response. Okay, to respond, primary response slow, relatively weak. Secondary response fast, intense due to memory cell. Response is similar for T cells. Okay, so basically inilah dalam vaksin lah sebenarnya. Vaksin ni, bila vaksin ni adalah dalam primary response. Okay, bila berlakunya primary response, dia akan hasilkan memory cell. Dan bila benda tu datang lagi, contohnya bila you dah dapat COVID-19 vaccination, okay, maknanya secara tak langsung antibody dah dihasilkan. Vaksin tu sendiri adalah dalam bentuk primary response lah. Slow and relatively weak. Tapi bila COVID tu datang, sekali lagi sebagai contoh, COVID yang betul-betul datang, maknanya dah bentuk dalam secondary response. Maknanya badan kita boleh fast, intense. Maknanya boleh lawan secara laju. Sebabnya kita dah ada create memory cells dalam badan kita. Okay, so primary response, no antibodies for 4 to 7 days. Slow rise in antibody titer, peaks in about 10 to 17 days. Secondary response, aka memory, reach peak in 2 to 7 days, last many days, greater in magnitude. So sebab itulah kita nak ada vaccination, sebab kita nak create this one. Maknanya bila benda tu datang, tak adalah kita respons kita tu kurang, kecil. Bila kecil, sebab tu kita kena infection, kita tak boleh nak lawan. Tapi bila benda tu datang, kita dah bersedia dengan tentera yang banyak, dengan tentera yang dah spesifik, kita nak lawan, tentera yang dah dilatih. Jadi, bila second exposure to antigen, sebab kita dah ada primary exposure, initial exposure by vaccine, bila betul-betul COVID betul yang datang, second exposure, kita dah bersedia untuk lawan lah. Okay, tadi kita dah cerita pasal B cells, one of adaptive immunity. Ada apa persoalan? Kenaan dengan B cells yang menghasilkan antibody. Antibody ada banyak jenis. Sebenarnya dalam bentuk immunoglobulin. Immunoglobulin ada IgA, IgG, IgE, IgM. Dia ada bentuk-bentuk jenis lah. Pentamer, monomer, dimer. And then kita tugas-tugas antigen antibody binding tu macam mana dia act as antimicrobes, pelbagai cara. Ada sebagai complement activation and opsonization and agglutinin. Okay, so in summary pasal B cells. So any question sebelum kita move to the T cells and cellular immunity? T cells ni bahagian terakhir lah. T cells ni dia very specific cells, they act directly. Kalau B cells tadi dia acts by antibodies indirectly dengan menggunakan antibody, tapi T cells tak, dia direct, dia bunuh secara terus, bukan dia tak menggunakan senjata lah. Maknanya directly kill. Macam B cell tadi kita boleh kata dia guna pistol kan, menggunakan peluru tu macam antibody. Tapi T cells ni dia terus direct pukul, direct contact. Okay, ada apa soalan pasal B cells dan antibody sebelum kita move on to the T cells and cellular immunity? Alright, okay. So T cells and cellular immunity, okay, intracellular antigen, contohnya macam virus atau some bacteria are not exposed to antibody. Macam kita belajar sebelum ni pasal virus, virus ni dia masuk dalam sel. Okay, bila you masuk dalam sel, antibody atau polysporonda sebagai contoh antibody yang ada dalam badan kita ni tak dapat nak detect sebab dia menyorok di kalangan sel-sel normal lah sebagai contohnya.
So it evade humoral defense mechanism. Okay. Yang membantu mengenal pastinya, kita kena perlukan sesuatu tentera yang sangat lebih hebat daripada ya, macam tentera perisik. Maknanya kita panggil T-cells ni macam tentera perisik lah. So T-cells help combat intracellular pathogen. Also recognize non-self cell, sel yang tak normal macam cancer ataupun foreign cells. T-cell specific to antigen via T-cell receptor. Okay, so found in lymphoid tissue lah. Banyakkan T-cell ada dalam lymphoid tissue. T-cell recognize antigen process by antigen presenting cell. Maknanya sel tu dia kena present antigen dekat T-cell, baru T-cell tu boleh kenal pasti itu adalah sel yang tak normal. Okay, dia kena antigen tu dia kena keluarkan, dia kena tunjuk present dekat T-cell, baru T-cell boleh kenal. Okay, so ada beberapa yang bertindak sebagai APC, antigen presenting cell, sebagai contoh dendritic cell dan macrophage. Sebagai contoh, bila macrophage makan sesuatu infected cell, okay, dan daripada dalam tu virus ke apa punya dia punya karakter, dia punya protein ke apa, dia akan presentkan antigen dalam yang dia dah makan tu keluar. So T-cell akan akan recognize benda tu dan dia akan bunuh lah. Okay. APC phagocytes antigen, phagocytose antigen, process it, put it on surface. Kena tahu on surface pun T-cell nampak. Present it to T-cell in leaf tissue. Response of T-cell depends of class of T-cell activated lah. Okay. Okay, sebagai contoh ni APC, antigen presenting cell ni ada banyak. Salah satu dia adalah B cell sendiri. Okay. Macam ni adalah contoh dendritic cell. Okay, kita ada macrophage, dendritic cells. Okay, sebagai contoh ada antigen masuk dalam ni, dia phagocyte. So benda ni, antigen fragment ni, dia akan bawa keluar present dekat T cells. Okay, T helper cells. Okay, APC presents antigen on surface of cell, binding of receptor, activate T cell. Okay, so T cell nampak dah benda ni di present, so dia akan nampak. Alright, so activate T helper cell coordinate adaptive immune response. Release cytokines that recruit activate immune cells, stimulate eosinophils or B cells untuk penghasilan antibody lah. Macam tadi kita dah bagi tahu kita ada T independent antigen dengan TH dependent antigen dengan TH independent antigen. Kalau macam TH dependent antigen untuk penghasilan antibody, asal dia daripada sini lah, APC in the antigen, and then T helper tu adalah satu bentuk T cells juga, tapi fungsi dia adalah secara indirectly, dia tak bunuh macam kita lagi satu kita panggil T cytotoxic. Okay, yang ni cytotoxic T cells. T cytotoxic can be activated by T helper. Okay, sebagai contoh T helper tadi, okay, antigen masuk, APC makan, okay, and then present antigen tu kat luar. T helper pun ambil benda tu. Okay. T helper ni dia boleh activate T cytotoxic. Okay, salah satu T cytotoxic ni boleh activate by 3 benda. T helper cell yang pertama, yang kedua sel yang telah diinfect oleh virus, dan yang ketiga tumor cell. Okay, so ketiga-tiga ni dia akan ini sebagai contoh virus infected cell, examples of endogenous antigen. Okay, antigen process antigen. Activated T cell become cytotoxic T lymphocyte. Bila T cell ni activate, okay, dia akan recognize antigen, process antigen presented with MHC class 1. Okay, dia akan present antigen yang tak normal ni. Okay, dan dia akan bunuh secara direct, kill specific target cell. Kill by inducing, cara dibunuh adalah menggunakan inducing apoptosis atau potential death. Maknanya dia macam masukkan racun, macam racun lah. Racun, macam virus, dia masukkan racun dalam ni, bukan racun, program. Dia masukkan satu program tu akan menyuruh sel ni mati dengan sendirinya, bunuh diri. Cell shrinks, implodes, easier to clean up, less messy than cell lysis.
and doesn't further stimulate immune response remain digested by macrophage. So yang benda-benda yang debris ni atau dia punya apa kesan-kesan daripada ni akan didigest oleh macrophage. Right? So kena pastikan yang tadi bezakan Ni penting T cells ada dua, ada T helper dan juga T cytotoxic. Okay, ini saya summarizekan ni. T helper cells cara dia adalah dia memerlukan antigen presenting cell. Okay, antigen presenting cell akan present antigen dekat dia dan bila T helper ni activate, okay, dia akan release cytokines dan recruit activate immune cells. Dia akan stimulate eosinophil ataupun B cell. Pada masa yang sama, T helper cells ni juga boleh activate T cytotoxic. Selain T helper cells yang activate T cytotoxic adalah virus infected cell and tumor cell. Cara bunuh dia berbeza dengan yang ni. Yang ni dia akan coordinate release cytokines that recruit activate immune cells atau dia akan stimulate eosinophils ataupun B cell. Okay. Sama ada stimulate eosinophil, B cell atau tahu lagi satu kat sini T cytotoxic lah. Okay. Jadi dia boleh bunuh dengan 3 cara. Maksudnya sama ada stimulate eosinophil ataupun dia stimulate B cell ni pula akan hasilkan antibody ataupun dia presentkan pada si cytotoxic akan bunuh dia secara kita panggil apoptosis. Okay, so kena beza. Apa beza T helper, apa beza T cytotoxic. Macam mana T helper berfungsi membunuh microbes, macam mana cara dia, macam mana T cytotoxic berfungsi membunuh mikrob. Okay, so kena tahulah benda-benda ni. Okay, and then apa itu apoptosis, macam saya cakap tadi lah, dia B cell undergoing apoptosis. Okay, alright. Cytokines, chemical messenger. Cytokines, apa tu cytokines? Immune cells communicate with each other via cytokines. Okay, cytokines, T helper cells are important producers. T helper cells boleh menghasilkan cytokines. Interleukins serve as communicators between white blood cells. Chemokines induce migration of leukocyte. Kita ada interferon, protect against viral infected cells, dan kita ada alpha tumor necrosis factor, important inflammation toxicity. Okay, chemical messenger maknanya dia macam bentuk email lah, messenger communication, substance communicate. Maknanya bila berlaku sesuatu invasion microorganism ataupun foreign substance, kena ada penyampai maklumat yang beritahu kepada immune cell untuk datang untuk proses inflammation, fever dan sebagainya. So benda-benda ni kita panggil chemical messenger lah. Benda-benda ni lah yang akan diriliskan. Interleukins, cytokines, chemokines, interferons, alpha tumor necrosis factor. Dan kita boleh tengok dia punya action dia. Kesemuanya sebenarnya adalah untuk membantu proses immunization tersebut. Okay, so ini in summary apa yang kita belajar hari ini. Okay, adaptive immunity, kita ada innate immunity dan adaptive immunity. Ini adalah summary untuk acquired immunity. Bukan summary lah. Ini adalah apa yang berlaku dalam apa yang kita ada sekarang ni. Okay, adaptive immunity ni apa yang kita cerita tadi pasal B cell, T cell, B lymphocyte menghasilkan antibody, T lymphocyte ada dua, T helper and T cytotoxic. T helper act secara activate B cells ataupun eosinophil ataupun act sebagai antigen presenting cell kepada T cytotoxic. T cytotoxic dia kena ada someone activate dia, sama ada T helper cells ataupun virus infected cells ataupun tumor. Jadi T cytotoxic dia bunuh secara apoptosis. Okay, all of this can be kita boleh dapat dengan dua cara. Yang pertama naturally acquired, yang kedua artificially acquired. Naturally adalah kita boleh bagi dua belah aktif dan pasif. Aktif ni maknanya badan kita menghasilkan benda tu dengan cara antigens enter the body naturally, body induce antibodies and specialized lymphocyte. Sebagai contoh adalah chickenpox. Bila kita kena chickenpox awal-awal, bila masa kita kecil,
Okay, badan kita dah kena chickenpox, hasilkan adaptive immunity, maknanya kita dah ada antibody titer, kita dah boleh lawan benda tu. Kalau chickenpox dah, sebab tu kita tak kena chickenpox lagi. That is active. Passive ni, kita ambil antibody daripada tempat lain. Okay, antibody pass from mother to fetus via placenta or to infant via the mother's milk. Kita ambil daripada mak kita, sama daripada susu ataupun masa kita dalam kandungan lagi. Naturally, maknanya naturally maknanya kita tak ambil apa-apa benda asing yang luar. And then artificially maknanya kita ambil benda daripada luar, sama ada aktif atau pasif. Aktif sebagai contoh adalah vaksin. Vaksin ni sama ada yang kita ada sekarang, sama ada mRNA, maknanya kita ambil daripada, kalau virus, kita ambil dia punya gene code dia, termasuk dalam badan kita hasilkan protein tu pula akan induce antibody. Kompleks lah. Ataupun kita ambil live attenuated, benda tu hidup tapi tak bermaya, ataupun kita ambil yang dah mati, inactivated punya virus. Okay, ada banyak jenis vaksin ni. Okay, body produces antibodies and specialized lymphocyte. Tapi nak katanya kita ambil benda tu sebagai contoh virus daripada luar, kita masukkan dalam badan kita untuk kita induce antibody. Tapi bukan virus yang berbahaya lah. And then ada passive, maknanya antibody yang dah siap-siap package. Orang dah buat siap-siap antibody, tahu dalam vial sebagai contohnya. Pre-formed antibodies in immunoserum, letak dalam immunoserum, are introduced by injection dan masukkan terus dalam badan kita. Sebagai contohnya, dalam penyakit rabies. Rabies, anjing gila. Okay, sebagai anjing gila, kalau dalam treatment dia, awal-awal tu kita tak nak bagi rabies tu merebak dengan cepat, first kita akan bagi passive antibody. Kita terus masukkan antibody dalam badan kita. Dan yang kedua, kita akan bagi vaksin pula untuk kita develop badan kita punya antibody kita sendiri. Okay, alright. So boleh faham apa itu innate immunity, apa adaptive immunity. Innate immunity, what kind of cells yang act. Contohnya, kita ada neutrophil, kita ada basophil, kita ada mesophil, kita ada eosinophil, kita ada monocyte, macrophage, kita ada complement system. Manakala dalam adaptive immunity, kita ada B lymphocyte. B lymphocyte menghasilkan antibody. T lymphocyte sama ada T helper atau T cytotoxic. T helper dia ada cara dia, T cytotoxic ada cara dia. Okay. And then dalam adaptive immunity kita boleh dapat dua cara, sama ada naturally acquired and artificially acquired. Sama ada kita membuat benda itu sendiri, aktif, atau kita dapat passive, both in naturally and artificially acquired. So ada soalan, any question regarding our topic today, host defenses? Any question? Boleh faham ke? Boleh Boleh. doktor. Boleh doktor. InsyaAllah. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Doktor, Ya. saya ada soalan pasal assignment. Lepas ni saya akan bagi assignment. Assignment tu individual ke doktor? Individual, yes. Individual. Nanti doktor akan upload notes chapter 8 dengan 9 dalam kalam ke? Upload apa? Lecture? Notes. Notes yang 7 dan 8 saya dah update dah. Saya dah upload dah rasanya. Doktor upload video lecture je. Saya memang upload video je. Awak tengok video. Saya minta yang notes dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Awak tengok video lah. Pasal awak buat note awak sendiri. Okey doktor. Okay. Alright. And then untuk yang ni jangan lupa tanda password attendance dalam kalam. Masukkan password ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu sajalah untuk topik hari ini. Okay, terima kasih.